میں دلاور والا کی زمین فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ رحیم داد نے اپنا اندیا ظاہر کیا۔ تو نے میری اب تک بہت مدد کی ہے، ایک مدد اور کر دے، مجھے اس زمین کا کوئی گاہک مہیا کر دے، اور اگر تو لینا چاہے تو میں خوشی سے تجھے بیع کر دوں گا۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ تجھ سے تو کچھ لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، زمین تو سچ پوچھ تیری ہی ہے، تو نے ہی الاٹ کرائی ہے۔ میرے لیے تو ادھر زمین لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سردار مزاری نے صاف انکار کر دیا۔ یہ تمن دریشک کا علاقہ ہے، اس کے لیے تو عظمت اللہ دریشک سے بات کرنی ہوگی، وہ تیری مدد کر سکتا ہے۔ اس نے ایک بار پھر رحیم داد کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ویسے میری مرضی ہے کہ تو ایسا نہ سوچ، کل رات جو کچھ ہوا لگتا ہے اس سے تو بہت گھبرا گیا، چند روز میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے ہلکا قہقہا لگایا۔ زمینداری میں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اس سے گھبرانا اور پریشان ہونا نہیں چاہیے۔ رحیم داد اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا، سچ پوچھ تو میرا مینیجر نادر خان بھی یہی چاہتا ہے، تجھے پتا ہے وہ پچھلے دنوں ادھر آیا تھا۔ رحیم داد نے صاف گوئی سے کام لیا۔ بات دراصل یہ ہے، ادھر کوٹلہ ہرکشن میں چھوٹے زمینداروں اور حصے داروں کی زمین بہت سستے مول مل رہی ہے، اور اس لیے مل رہی ہے کہ چھوٹے زمینداروں کو سندھ میں بیراجوں کی زمین الاٹ ہو گئی ہے، وہ ادھر کی زمین بیچ کر جلد سے جلد ادھر جانا چاہتے ہیں۔ سردار شہزور مزاری نے اس کی بات کاٹ کر مداخلت کی۔ وہ جو کچھ چاہتے ہیں مجھے اس سے کچھ نہیں لینا، یہ بتا تو کیا چاہتا ہے؟ مجھے ان کی زمین خریدنے کے لیے روپے کی سخت ضرورت ہے۔ رحیم داد نے کھل کر اپنا مقصد بیان کیا۔ یہ بات تو نے پہلے بتانی تھی، شہزور نے قدر تیکھے لہجے میں کہا۔ اگر تو نے پہلے بتا دیا ہوتا تو معاملہ اتنا آگے کیوں جاتا؟ میں نے سوچا تو ناراض ہوگا، اس لیے صرف سوچتا ہی رہ گیا۔ اس بار اس نے صاف گوئی سے کام نہیں لیا۔ رحیم داد مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسی اثناء میں سردار عظمت اللہ دریشک پہنچ گیا۔ اس نے مسکرا کر رحیم داد کی جانب دیکھا۔ تو بہت چپ چپ نظر آ رہا ہے۔ رحیم داد تو خاموش رہا، مگر شہزور مزاری خاموش نہ رہا۔ اس نے کہا، چودھری ادھر زمینداری کرنا نہیں چاہتا، دلاور والا کی زمین فروخت کرنا چاہتا ہے۔ لگتا ہے کل رات کی گڑبڑ نے اسے بہت تنگ کیا، عظمت اللہ دریشک نے بے تکلفی سے کہا۔ فکر نہ کر، چند روز کی گال ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رحیم داد کے کچھ کہنے سے پہلے ہی شہزور مزاری بول پڑا۔ یہ ٹھہرا مہاجر، ادھر کی زمینداری اس کے لیے بالکل نیا تجربہ ہے۔ اس نے مسکرا کر عظمت اللہ کو دیکھا۔ ویسے اس نے ادھر کوٹلہ ہرکشن میں زمین بھی خریدنی ہے، سستی مل رہی ہے اور اس کی زمینوں سے ملی ہوئی ہے، اس کی خریداری کے لیے اسے روپے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ٹھیک نہیں رہے گا۔ سردار دریشک ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ اس مرحلے پر ایسا کرنے سے تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس نے گردن اٹھا کر رحیم داد کی جانب دیکھا۔ چودھری اب تو میری آن کا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ ایسا کر، تو دلاور والا کی زمین خرید لے، میرے پاس تو ویسے ہی بہت زمین ہے۔ سردار دریشک رضامند نہ ہوا۔ پر یہ زمین تو تیری آن کا مسئلہ بن گئی ہے، اسے تو تجھے ہی خریدنا چاہیے۔ مزاری نے اپنی بات پر زور دے کر کہا، اپنی آن کی خاطر تجھے خریدنا چاہیے؟ تو کہتا ہے تو خرید لوں گا۔ وہ رحیم داد کی جانب متوجہ ہوا۔ بول چودھری، کیا لے گا زمین کا؟ جو تو دے دے، میں نے تجھ سے مول تول تو کرنا نہیں۔ رحیم داد نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا۔ سردار مزاری نے مداخلت کی۔ زمین کا مول تول تو بعد میں طے ہو جائے گا، پر یہ بات پکی ہو گئی کہ دلاور والا کی زمین اب تیری ہوگی۔ اس نے بات کو طول دینے کی بجائے اختصار سے کام لیا۔ رحیم داد کی جانب متوجہ ہوا۔ چودھری تو جانے کو کہتا تھا تو واپس جا، میں اور دریشک زمین کے مقدمے سے نمٹنے کے بعد کوٹلہ ہرکشن پہنچ جائیں گے۔ وہ مسکرایا۔ کچھ دن تیرے مہمان رہیں گے، وہیں بی نامہ تیار ہوگا اور زمین کی قیمت بھی ادا کر دی جائے گی۔ اور اس نے عظمت اللہ دریشک کی جانب مڑ کر دیکھا۔ میں نے ٹھیک ہی کہا نا؟
تو جیسا کہے گا ویسا ہی ہوگا۔ سردار دریشک نے شہزور مزاری کی تجویز مان لی۔ زمین کا معاملہ خلوص اور محبت کی فضا میں طے ہو گیا۔ وکیل کے مشورے پر رحیم داد نے عزیز گٹھوال کا مختار نامہ منسوخ کر کے سردار عظمت اللہ کو اپنا مختار عام مقرر کر دیا۔ اب وہ جلد سے جلد ڈیرہ غازی خان چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ سردار عظمت اللہ دریشک نے گلے لگا کر رحیم داد کو رخصت کیا۔ سردار شہزور مزاری اس کے ساتھ غازی گھاٹ تک گیا۔ دلاور والا کی زمین کا تنازع حائل نہ ہوتا تو وہ حسب وعدہ اس کے ساتھ لاہور جاتا۔ رحیم داد ایک بار پھر اسٹیمر پر سوار ہوا، دریائے سندھ عبور کیا، مظفر گڑھ پہنچا اور ٹرین میں سوار ہو کر لاہور کی جانب روانہ ہو گیا۔ بھری دوپہر تھی اور چلچلاتی گرمی۔ ریل گاڑی شور مچاتی، کھٹ کھٹ کرتی، لوہے کی پٹڑیوں پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ رحیم داد سیکنڈ کلاس سے ایک ڈبے میں بیٹھا تھا۔ اس کے علاوہ کئی اور مسافر بھی تھے۔ وقت گزارنے کے لیے کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، کوئی اخبار، کوئی اونگھ رہا تھا، کچھ ہنس بول رہے تھے۔ ایک مسافر اوپر کی نشست پر لیٹا اطمینان سے سو رہا تھا۔ اس نے چھت میں لگے ہوئے پنکھے کا رخ موڑ کر اپنی طرف کر لیا تھا۔ اس کا ایک پیر نشست سے باہر نکلا ہوا تھا، جسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ دراز قد ہے۔ رحیم داد گرمی اور تپش سے بیزار اور اکتایا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ نشست پر جو مسافر بیٹھا تھا وہ اخبار کے مطالعے میں اس قدر غرق تھا کہ جب رحیم داد ڈبے میں داخل ہوا اور اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تو اس نے صرف نظریں اٹھا کر دیکھا اور پھر اخبار پڑھنے میں محو ہو گیا۔ رحیم داد نے بھی اس کی جانب کوئی توجہ نہ دی۔ اخبار سے اسے کبھی دلچسپی نہ رہی۔ اس وقت بھی اس نے بے نیازی کا مظاہرہ کیا، نہ خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالی نہ تصاویر پر۔ وہ کچھ دیر گم سم بیٹھا رہا، پھر گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ آسمان پر بادلوں کے ہلکے ہلکے سرمئی لکے منڈلا رہے تھے۔ سورج ان کی اوٹ میں چھپ جاتا تو دور تک سائے پھیل جاتے، فضا دم بھر کے لیے سہانی ہو جاتی، مگر جب سورج دوبارہ نمودار ہوتا تو منظر اچانک بدل جاتا۔ دھوپ اتنی تیز اور چمکیلی ہوتی کہ آنکھوں میں چبھتی ہوئی محسوس ہوتی۔ ریل گاڑی سرپٹ دوڑتی رہی، وقت گزرتا رہا، سورج بادلوں سے آنکھ مچولی کھیلتا رہا، سائے گھٹتے بڑھتے رہے۔ ریل گاڑی کی رفتار سست پڑ گئی، پٹڑیاں بدلنے لگی، ریل گاڑی ٹھہر گئی۔ سامنے اسٹیشن کی مختصر اور پرانی عمارت تھی۔ اسٹیشن کے عقب میں شرینہ کے گھنے اور تناور درخت کے نیچے دو تانگے کھڑے تھے۔ سامنے کنکر کی بنی ہوئی سڑک تھی جس پر دوڑتا ہوا ایک تانگا تیزی سے اسٹیشن کی عمارت کی سمت بڑھ رہا تھا۔ کچھ مسافر ریل گاڑی کے مختلف ڈبوں سے اترے اور اسٹیشن کی عمارت کی جانب بڑھے، کچھ سوار ہونے کے لیے افراتفری کے عالم میں بھاگ دوڑ رہے تھے۔ ایک شخص جو وضاقتہ سے ریلوے کا ملازم نظر آتا تھا، ایک ہاتھ میں پانی سے بھری ہوئی بالٹی اور دوسرے میں المونیم کا گلاس تھامے کھڑکی کے پاس سے گزرا۔ رحیم داد نے اسے ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ وہ پیاسا تھا اور پانی پینا چاہتا تھا۔ یکایک قریب سے آواز ابھری، آپ کو پیاس محسوس ہو رہی ہے تو میرے پاس پانی موجود ہے، اسے جانے دیجئے۔ رحیم داد نے پلٹ کر دیکھا، ساتھ بیٹھا ہوا مسافر اس کی جانب نگاہیں اٹھائے بے تکلفی سے مسکرا رہا تھا۔ وہ ادھیڑ تھا، سر پر بال بہت کم تھے اور ان میں بھی سیاہ کم اور سفید زیادہ تھے۔ وہ ململ کا باریک کرتا اور کھلی موری کا اجلا پاجامہ پہنے ہوئے تھا۔ جسم قدرے بھاری تھا، رنگ کھلتا ہوا گندمی تھا، آنکھوں پر چوڑے فریم کی اینک تھی، چہرہ بھرا بھرا تھا، بانسے پر کسی پرانی چوٹ کا نشان تھا جس سے ناک تکونی ہو کر بدوضع ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ خاصا سفری ساز و سامان تھا، چوڑا چکلا اور اونچا ناشتے دان تھا، پانی سے بھری ہوئی سراہی تھی، تھرموس تھا، دو ٹوکریاں تھیں، ایک میں تولیہ، کنگھا، صابندانی اور ضرورت کی ایسی ہی دیگر اشیاء تھیں، دوسرے آموں سے بھری ہوئی تھی۔ رکھ رکھاؤ اور آن بان سے وہ کھاتا پیتا اور باوقار نظر آتا تھا۔ رحیم داد خاموش رہا، مگر وہ خاموش نہ رہا، کہنے لگا، یہ کنویں کا پانی ہے، اسے پی کر معدہ خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے، گرمی کے موسم میں ویسے بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اس نے ہاتھ میں دبا ہوا اخبار ایک طرف رکھا، جھکا، سراہی پر رکھا ہوا شیشے کا گلاس اٹھایا اور اس میں سراہی سے پانی انڈھیلا۔ عین اس وقت انجن زور سے چنگھاڑا، گاڑی کی سیٹی چیخی، ریل گاڑی ایک جھٹکے سے کھسکی اور لوہے کی پٹڑیوں پر آگے بڑھنے لگی۔ گلاس میں بھرا ہوا پانی چھلکا،
उसने फ़ौरन गिलास मजबूती से पकड़ लिया, लम्हा भर तवक्कुफ़ किया, फिर गिलास रहीमदाद की जानिब बढ़ाया। रहीमदाद ने उसे हाथ में लिया, होंठों से लगाना चाहा तो उसने हाथ के इशारे से मना कर दिया। थर्मास उठाया, उसका ढकना खोला, बर्फ़ की एक डली निकाली और गिलास में डालते हुए बोला, अब आप शौक़ से पिएं। उसने नज़रें मोड़ी और खिड़की से बाहर देखने लगा। सूरज अंगारे की मानिंद दहक रहा था। धूप की तमाज़त और चमक से उसकी आंखें खेरा हो गईं। बेकरार होकर उसने पहलू बदला और आहिस्ता आहिस्ता बुड़बुड़ाने लगा। गज़ब की गर्मी पड़ रही है। उसने रहीमदाद की जानिब देखा। ठीक कहा जी आपने, आज तो बहुत गर्मी है। रहीमदाद ने पानी का ठंडा ठंडा घोंट भरते हुए उसकी तायीद की। ऐसी वैसी गर्मी है, दरो दीवार से चिंगारियां उड़ रही हैं। उसने तौलिया उठाकर चेहरे और गर्दन का पसीना पोंछा। रहीमदाद की जानिब देखे बगैर निहायत शाइस्तगी से दरियाफ्त किया, नाम पूछ सकता हूं आपका? चौधरी नूर इलाही। रहीमदाद ने सिर्फ नाम बताने पर इक्तफा किया। तो गया आप चौधरी साहब हैं? खूब, बहुत खूब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। उसने मुस्कुराकर इजहार खुशनुदी किया। मुझे मिर्ज़ा असरार बेग कहते हैं। मुजफ्फरगढ़ में कुछ ज़मींदारी है, वहीं से आ रहा हूँ। उसने किसी कदर तफसील से अपना तारुफ कराया। चौधरी साहब, आपका शुगल क्या है? असरार बेग ने क़यास आराई की। बज़ाहिर तो आप भी मुझे ज़मींदार मालूम होते हैं। हाँ जी, ज़मींदार ही हूँ, रहीमदाद ने जवाब दिया। उधर दीपालपुर में अपनी ज़िम्मेदारी है। इधर कैसे आना हुआ? मिर्ज़ा इसरार बेग ने बात आगे बढ़ाई। मैं तो जी डेरा गाजी खां से आ रहा हूँ, रहीमदाद ने मुत्तला किया। उधर भी तहसील राजनपुर में मुझे कुछ ज़मीन अलाट हुई है। मतरूका अराज़ी है? मिर्ज़ा ने दिलचस्पी का इजहार किया। हाँ जी, मतरूका अराज़ी है। तो गोया आप भी मुहाजिर हैं? भाई बहुत खूब, मिर्ज़ा इसरार बेग ने बेतकल्लुफ़ी से इजहार मसर्रत किया। चौधरी साहब, मुहाजिर तो मैं भी हूँ। मुजफ्फरगढ़ में मेरी जो अराज़ी है वो भी मेरे क्लेम की बुनियाद पर अलाट हुई है। रहीमदाद ने कुछ कहना चाहा, मगर मिर्ज़ा ने उसे बोलने का मौका न दिया। आपसे तो अब तफसील से बातचीत होगी, क्यों न पहले खाना खा लिया जाए? उसने खिड़की से बाहर देखा। फ़िलहाल तो कोई स्टेशन नज़र नहीं आता, गाड़ी तो देर ही में रुकेगी। वो रहीमदाद की जाने मुतवज्जा हुआ। बात यह है चौधरी साहब, मेरा मुलाजिम आगे के किसी थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहा है, मगर उसका इंतज़ार करना फजूल है। भूख भी कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही है। क्या ख्याल है आपका? जैसी आपकी मर्ज़ी, वैसे मुझे भूख ज़्यादा नहीं लग रही। रहीमदाद ने तकल्लुफ़ से काम लिया। सामने की नशिस्त पर बैठे हुए एक मुसाफिर ने मुदाखलत की। मैंने कहा जी, आगे कोट अद्दू है, वडा स्टेशन है, वहाँ ट्रेन देर तक ठहरेगी। रहीमदाद ने कोई तबसरा न किया। अलबत्ता मिर्ज़ा इसरार बेग ने मुड़कर उस मुसाफिर की जानिब देखा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, मुझे बिल्कुल ख्याल न रहा कि कोट अद्दू पर गाड़ी खासी देर ठहरेगी, ज़्यादा इंतज़ार भी न करना पड़ेगा। वो रहीमदाद की तरफ मुतवज्जा हुआ। चौधरी साहब, खाना तो अब वहीं खाना मुनासिब रहेगा। मेरा मुलाजिम आकर खाना लगा देगा। बड़ा मुस्तैद और फर्माबरदार है। मैं हमेशा सफ़र में उसे अपने साथ रखता हूँ। ठीक है जी, कोट अद्दो ही पर रोटी खा लेंगे। रहीमदाद ने उसकी तजवीज़ से इत्तेफाक किया। किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो स्टेशन पर मिल जाएगी। मिर्ज़ा इसरार बेग ने एक बार फिर खिड़की से बाहर नज़र दौड़ाई और उकताए हुए लहजे में कहा, यहाँ तो आजकल सख्त गर्मी पड़ रही है। सुना है डेरा गाजी खान में तो और भी ज़्यादा गर्मी है। वैसे वहाँ कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है। इलाका भी निहायत पसमानदा है, न रेलगाड़ी है न कोई ढंग की सड़क। आमद और रफ्त के मामले में तो उधर बहुत तकलीफ़ उठाना पड़ती है। हाँ जी, वहाँ का हाल कुछ ऐसा ही है। रहीमदाद ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। और जी, गर्मी तो उधर बहुत ही ज़्यादा है। उसने गर्मी की शिद्दत का सबब बताने की कोशिश की। दूर दूर तक बंजर पहाड़ फैले हैं, गर्मी तो फैर पड़नी ही चाहिए। मुझे भी डेरा गाजी खान में मतरूका अराज़ी अलाट हो रही थी, मगर जब वहाँ जाकर खुद आंखों से हालात का जायज़ा लिया तो इरादा तर्क कर दिया। ज़िम्मेदारी के लिए तो निहायत नामौजू जगह है,
सुना है मज़ारे भी बहुत सरकश और अक्खड़ हैं। मिर्ज़ा असरार बेग ने मुस्कुरा कर रहीमदाद को देखा, बेतकल्लुफ़ी से गोया हुआ, भाई चौधरी साहब, आप उधर कहाँ फंस गए? बस जी, फंस ही गया, रहीमदाद ने संजीदगी से कहा। दिलावर वाला में 250 एकड़ ज़मीन अलाट हुई थी। इससे ज़्यादा तो जी आपको पता ही है अलाट हो ही नहीं सकती, पर अब मैंने सोचा है उसे फ़रोख्त कर दूं। यूं समझिए जी, सौदा भी तय हो चुका है। बहुत मुनासिब फैसला किया आपने, मिर्ज़ा ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। बात दरअसल यह है कि उधर ज़िम्मेदारी करना हमारे और आपके बस की बात नहीं। वहाँ तो सिर्फ बलोच सरदार ही ज़िम्मेदारी कर सकते हैं। उधर तो जी हुकूमत ही सरदारों की है, जेलें उनकी, कचहरी अदालत उनकी। रहीमदाद ने खुलकर अपनी राय का इजहार किया। सरकारी अफसर भी जैसे उनके अपने बंदे हैं, जो चाहते हैं उनसे करा लेते हैं, न करे तो तबादला करा देते हैं। उनकी तो जी ऊपर तक पहुँच है। मैंने भी यही सुना है। हालांकि मेरा वहाँ बहुत मुख्तसर क़याम रहा, मगर चंद ही रोज़ में सूरत हाल वाज़ेह हो गई। मिर्ज़ा इसरार बेग ने रहीमदाद की राय से इत्तफाक किया। लम्हा भर खामोश रहा, फिर गोया हुआ, चौधरी साहब, ये मतरूका आराजी के मामले में 250 एकड़ की कैद लगाने की तुक अपनी समझ में नहीं आई। बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। हाँ जी, परेशानी तो बहुत होती है। अब यही देखिए, खुशाब में भी मुझे इतनी ही ज़राई आराजी अलाट हुई है, मैं वही जा रहा हूँ। मिर्ज़ा इसरार बेग के लहजे से बेजारी हवेदा थी। ये इधर उधर बिखरी हुई ज़मींदारी बड़ी दर्दसरी का बायस बनती है। एक ही जगह सारी ज़मींदारी हो तो यकसुई और इत्मीनान से उसकी देखभाल हो सकती है। मेरी इस राय से आप भी इत्तफाक करेंगे? हाँ जी, बात तो आपने ठीक ही कही, पर क्या करें, हुकूमत ने पॉलिसी ही ऐसी बना रखी है। रहीमदाद ने फ़ौरन तायीद की। वैसे जी, मेरी असली ज़िम्मेदारी तो ज़िला मुंटगुमरी ही में है। क्या मैं मालूम कर सकता हूँ वहाँ कितनी आराज़ी है आपके पास? मिर्ज़ा असरार बेग ने नहायत शाइस्तगी से सवाल किया। लगभग 32 मुरब्बे होंगे। रहीमदाद ने बड़े फ़ख्र से मिर्ज़ा इसरार बेग को मुत्तला किया। तब तो चौधरी साहब, आप खासे बड़े ज़मींदार हैं। मिर्ज़ा इसरार बेग ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे पास भी बस इतनी ही आराज़ी होगी। उसने इनकिसारी का मुज़ाहिरा किया। कुछ ज़्यादा होगी, यही कोई 11,500-1200 एकड़। मगर साहब, ये भी क्या ज़मींदारी हुई? इधर पंजाब और उधर सिंध में तो ऐसे भी ज़मींदार हैं जिनके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है। सरहद और बलूचिस्तान का हाल तो सही तौर पर मालूम नहीं। सुना है वहाँ भी बाज़ ख़वानीन और सरदारों के पास इतनी ही बड़ी ज़राई अराज़ी हैं। ज़रूर होगी जी, रहीमदाद बेतकल्लुफ़ी से मुस्कुराया। उनके सामने तो जी हम बहुत छोटे ज़मींदार हुए। गलत कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल बजा फरमाया आपने, मिर्ज़ा ने इत्तफ़ाक़ी राय किया। वैसे मेरी भी असली ज़मींदारी सिंध में है। मीरपुर ख़ास का नाम तो आपने सुना ही होगा। वहीं मेरी ज़मीन है। कुछ अलाटमेंट के ज़रिए मिली है, कुछ ख़रीदी है। दूसरी जगह की ज़मीनें फ़रोख्त करके ख़रीदी होगी। रहीमदाद ने नहायत भूंडेपन से अपने फौरी रद्द-ए-अमल का इजहार किया। नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं। मिर्ज़ा इसरार बेग को रहीमदाद का रवैया शाक गुजरा, मगर उसने दरगुजर किया। वजाहत के तौर पर बताया, चौधरी साहब, मेरा मामला दूसरे मुहाजिरीन से बहुत मुख्तलिफ है। मैंने हिजरत करने से पहले ही अपना कुछ रुपया यहाँ मुंतकिल करा दिया था। ज़मीन का हिस्सा मैंने उसी रुपये से ख़रीदा। बुरा न मनाए जी, बहुत से मुहाजिरीन ने अपनी ज़िम्मेदारी इसी तरह बढ़ाई है। रहीमदाद ने अपने मौक़िफ़ का जवाज़ पेश करने की कोशिश की, मगर इस दफ़ा उसका लहजा नरम था और उसमें मुआज़रत का पहलू भी था। ऐसा हुआ है और बहुत हुआ है, मिर्ज़ा ने मुस्कुरा कर कहा, और होना भी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, इधर उधर बिखरी हुई ज़मींदारी में बड़ी दर्दसरी उठानी पड़ती है। एक जगह ज़मींदारी हो तो इत्मीनान से देखभाल होती है। वैसे जी, मतरूका जायदाद के मामले में बहुत गड़बड़ हुई। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, मिर्ज़ा असरार ने उसकी तायीद करते हुए कहा। चौधरी साहब, आपसे क्या बताऊं, मतरूका जायदाद के सिलसिले में कैसी लूटमार मची है। बाज़ लोगों ने उसे बाकायदा कारोबार बना लिया है। जगह जगह अलाटमेंट हासिल करते हैं
اور جو ہی موقع ملتا ہے متروکہ مکانات اور دکانیں پگڑی پر دے کر یا بیچ کر کسی دوسرے شہر کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اس دھندے میں لاکھوں کے وارے نیارے ہو گئے۔ ضرور ہو گئے ہوں گے جی۔ جعلی فرد حقیقت اور جعلی کلیم فارموں کی بنیاد پر متروکہ اراضی کا الاٹمنٹ ایک علیحدہ ہی چکر ہے۔ میں آپ سے کیا کیا بتاؤں؟ مرزا اسرار بیگ نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ چودھری صاحب، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ بھائی، ایک دن مر کر اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے۔ اس وقت نہ دولت کام آئے گی نہ جائیداد۔ مرزا اسرار نے ران پر ہاتھ مارا اور گردن ہلا کر گنگنانے لگا۔ سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ رحیم داد متاثر ہو کر بولا، ہاں جی، اصلی گل تو یہی ہے۔ اس کے لہجے سے خفت اور پشیمانی عیاں تھی۔ مرزا اسرار بیگ نے مزید بات چیت نہ کی، کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ سامنے چٹیل میدان تھا جس میں بگولے منڈلا رہے تھے۔ کہیں کہیں کیکر کی جھاڑیاں تھیں جو سایوں کی مانند دھندلی دھندلی نظر آ رہی تھیں۔ ریل گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی لوہے کی پٹڑیوں پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ کوٹ ادو آ گیا۔ ریل گاڑی اسٹیشن کے سامنے پہنچ کر ٹھہر گئی۔ پلیٹ فارم پر بھاگ دوڑ مچی تھی۔ طرح طرح کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ ڈبے کے چند مسافر دروازہ کھول کر نیچے اتر گئے۔ کچھ نئے مسافر سوار ہوئے اور اپنا سامان ادھر ادھر رکھنے لگے۔ مرزا اسرار بیگ کا ملازم بھی ڈبے میں داخل ہوا۔ وہ بھی ادھیڑ تھا، ملگجا لباس، چہرے پر چھدری داڑھی، سر پر دوپلی سفید ٹوپی، کندھے پر 4 خانے کا رومال۔ وہ پریشان اور گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مرزا نے اسے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ تم آ گئے؟ سرکار، آپ نے کھانا تو ابھی نہیں کھایا؟ ملازم نے ناشتے دان پر نظر ڈالی۔ میاں عبدل، تم بھی کمال کرتے ہو۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا کہ تم آؤ، کھانا لگاؤ، مگر تم نے تو پلٹ کر خبر ہی نہ لی۔ نہ آتے تو خود ہی کھانا نکالنا پڑتا۔ ذرا آنکھ لگ گئی تھی، معافی چاہتا ہوں۔ عبدل نے عاجزی سے صفائی پیش کی۔ میں تو ہر اسٹیشن پر حاضری دیتا، مگر کیا کروں، جگہ دور کے ڈبے میں ملی ہے۔ چھوٹے اسٹیشنوں پر تو گھڑی بھر کے لیے گاڑی ٹھہرتی ہے۔ ڈرتا ہوں بھاگ دوڑ میں کہیں ٹرین نہ چھوٹ جائے۔ مجھے اپنی نہیں، آپ کی تکلیف کی فکر تھی۔ اچھا، اب تم باتیں کم کرو۔ مرزا اسرار بیگ نے اسے جھڑکا۔ کھانا لگاؤ، سخت بھوک لگی ہے۔ عبدل نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ ٹوکری سے زرد رنگ کا چھپا ہوا چھوٹا سا دسترخوان نکالا۔ مرزا اسرار اور رحیم داد کے درمیان نشست پر بچھایا۔ فرش پر بیٹھ کر ناشتے دان کھولا اور دسترخوان پر کھانا چن دیا۔ کھانے میں پراٹھے تھے، بھنا ہوا مرغ تھا، کباب تھے، آلو کا سالن تھا، بھنڈی کی بھجیا تھی، آم کا اچار تھا۔ عبدل نے گلاس میں ہاتھ دھونے کا پانی دیا۔ مرزا اسرار بیگ اور رحیم داد نے کھڑکی سے ہاتھ باہر نکال کر پانی سے دھوئے اور کھانے کی جانب رجوع ہو گئے۔ کھانا وافر تھا، مرغن تھا اور خوش ذائقہ بھی تھا۔ دونوں رغبت سے کھانا کھانے لگے۔ عبدل نے ٹوکری سے آم نکالے اور ایک پلیٹ میں کاٹ کاٹ کر ان کی قاشیں رکھنے لگا۔ مرزا اسرار بیگ اصرار کر کے رحیم داد کو کھانا کھلانے لگا۔ ہر پلیٹ اس کی جانب فرکاتا، بار بار کھانے کے لیے کہتا۔ رحیم داد نے بھی تکلف سے کام نہ لیا، خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ دونوں کھانے سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ گاڑی کی سیٹی ابھری۔ عبدل نے جانا چاہا تو مرزا اسرار بیگ نے اسے روک لیا۔ اب کھانا کھلا کر ہی جانا، اگلے اسٹیشن پر اتر کر اپنے کمپارٹمنٹ میں چلے جانا۔ جو حکم سرکار کا، عبدل نے نہایت ادب سے جواب دیا۔ ریل گاڑی شور مچاتی آگے بڑھی۔ رفتہ رفتہ اس کی رفتار تیز ہوتی گئی۔ کوٹ ادو کے اسٹیشن، مکانات اور کوچہ و بازار پیچھے رہ گئے۔ رحیم داد اور مرزا اسرار بیگ کھانے سے فارغ ہوئے تو عبدل نے بچا ہوا کھانا اٹھا کر ایک طرف رکھا۔ آم کی قاشوں سے بھری ہوئی پلیٹ دسترخوان پر رکھ دی۔ مرزا نے پلیٹ اٹھائی اور رحیم داد کے سامنے کرتے ہوئے بولا، چودھری صاحب، یہ آم ملاحظہ فرمائیے، میرے اپنے باغ کے ہیں۔ میں نے باغپت اور ملی آباد سے خاص طور پر آم کے پودے منگوا کر لگائے ہیں، آپ کو ضرور پسند آئیں گے۔ رحیم داد کو آم پسند بھی آئے، عمدہ اور خوش ذائقہ تھے۔ حالانکہ اس نے کچھ زیادہ ہی کھانا کھایا تھا، مگر آم اس قدر لذیذ تھے کہ وہ ہاتھ نہ روک سکا۔ ایک کے بعد دوسری قاش اٹھاتا رہا۔ مرزا اسرار بیگ خوش خوراک تھا۔
وہ بھی رغبت اور ذوق و شوق سے آم کھاتا رہا۔ پلیٹ خالی ہو گئی تو عبدل نے اور آم نکالے، مگر رحیم داد نے منع کر دیا۔ مرزا اسرار کے اصرار کرنے کے باوجود آم کھانے پر آمادہ نہ ہوا۔ دونوں نے ایک بار پھر کھڑکی کے باہر ہاتھ نکال کر دھوئے، برف کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیا اور ٹانگیں پھیلا کر اطمینان سے بیٹھ گئے۔ عبدل نے دسترخوان اٹھایا، جھاڑا اور تہہ کر کے ٹوکری میں رکھ دیا۔ جھوٹے برتن اٹھا کر دھونے کی غرض سے غسل خانے میں چلا گیا۔ واپس آ کر اس نے برتنوں کو بھی ٹوکری میں رکھا اور بچا کھچا کھانا لے کر ایک گوشہ میں بیٹھ کر کھانے لگا۔ مرزا اسرار بیگ آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ رحیم داد بھی اونگھ رہا تھا۔ ریل گاڑی کھٹ کھٹ کرتی لوہے کی پٹڑیوں پر سرپٹ دوڑتی رہی۔ ایک چھوٹا اسٹیشن آیا، گاڑی رکی، عبدل اترا اور اپنے ڈبے کی جانب چلا گیا۔ مرزا اسرار نے کھڑکی سے گردن نکال کر اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ ریل گاڑی آگے بڑھی اور تیزی سے دوڑنے لگی۔ گرمی اب اور بڑھ گئی تھی۔ مرزا نے پانوں کی ڈبیا اٹھائی، کھولی اور رحیم داد کی جانب بڑھائی۔ مسکرا کر کہا، لیجئے پان سے شوق فرمائیے۔ رحیم داد نے انکار کر دیا، نہیں جی، میں پان نہیں کھاتا۔ مرزا نے مزید اصرار نہیں کیا۔ ڈبیا سے ایک پان نکال کر منہ میں رکھا، بٹوا کھولا، چھالیا اور تمباکو نکالی، چھٹکی بھر کر منہ میں ڈالی۔ چند لمحے تک وہ پان چباتا رہا، پھر کھڑکی سے منہ باہر نکال کر پیک تھوکی۔ رحیم داد کی جانب متوجہ ہوا۔ چودھری صاحب، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے جی لاہور جانا ہے۔ آپ کا تو خاصا لمبا سفر ہے۔ مرزا نے مسکرا کر رحیم داد کی طرف دیکھا۔ کبھی آپ کا کراچی آنا نہیں ہوتا؟ نہیں جی، میں اب تک کراچی نہیں گیا، رحیم داد نے سادگی سے جواب دیا۔ میرا مستقل قیام کراچی ہی میں رہتا ہے، مرزا اسرار بیگ نے بتایا۔ پہلے جمشید روڈ پر رہتا تھا، وہاں مجھے ایک کوٹھی الاٹ ہوئی تھی، کئی سال اس میں مقیم رہا، پھر اسے فروخت کر دیا۔ باتوں کی رو میں اسے بالکل یاد نہ رہا کہ کچھ ہی دیر پہلے وہ متروکہ مکانات اور دکانیں الاٹ کرانے اور انہیں فروخت کر کے نئے الاٹمنٹ حاصل کرنے کے رجحان کی شدید مذمت کر چکا تھا۔ اب آپ کہاں رہتے ہیں جی؟ اب تو میں اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ رہتا ہوں، مرزا نے رحیم داد کو مطلع کیا۔ وہ سرکاری افسر ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی میں اس نے پچھلے ہی سال اپنا بنگلہ تعمیر کرایا ہے، نہایت خوبصورت اور عالیشان ہے، آپ اسے دیکھ کر خوش ہوں گے۔ اس نے ایک بار پھر پان کی پیک تھوکی۔ ویسے ہندوستان میں میری جو کوٹھی تھی وہ بھی کم شاندار نہ تھی، زمینداری بھی بہت بڑی تھی، پورے 3 گاؤں تھے۔ اس نے گہری سانس بھری، آہستہ آہستہ گردن ہلائی۔ سب کچھ چھوٹ گیا، خواب و خیال ہو گیا۔ ہاں جی، سب ہی کچھ چھوٹ گیا، رحیم داد نے اس کی تائید کی۔ کراچی آئیے تو غریب خانے پر ضرور تشریف لائیے، بلکہ میرے ساتھ ہی قیام کیجیے، مرزا نے کہا۔ میں رخصت ہونے سے پہلے آپ کو اپنا پتہ اور ٹیلی فون نمبر دے دوں گا۔ کراچی آنے کا جب بھی ارادہ ہو تو ٹیلی فون کر دیجیے گا یا تار سے مطلع کر دیجیے گا، اسٹیشن پر اپنی کار بھیج دوں گا، آپ کو مطلق زحمت نہیں اٹھانا پڑے گی۔ کراچی آؤں گا تو جی آپ کو ضرور تار بھیج دوں گا، ضرور آئیے۔ اب آپ سے ملاقات ہو گئی ہے تو اسے برقرار بھی رہنا چاہیے، مرزا نے اصرار کیا۔ یہ بھی محض اتفاق ہے، ورنہ میں عام طور پر فرسٹ کلاس میں ہی سفر کرتا ہوں۔ اس ٹرین میں صرف ایک ہی فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ ہے اور اس کی بھی تمام سیٹیں پہلے ہی سے ریزرو تھیں، مجبوراً سیکنڈ کلاس میں سفر کرنا پڑا۔ رحیم داد نے کوئی تبصرہ نہ کیا، وہ اس کی گفتگو سے اتنا مروح ہو گیا تھا کہ مزید بات چیت نہ کر سکا، خاموش بیٹھا رہا۔ مگر مرزا اسرار بیگ زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکا، کہنے لگا، میرا مشورہ مانے تو ہمیشہ فرسٹ کلاس ہی میں سفر کریں، کرایہ تو زیادہ ادا کرنا پڑتا ہے مگر سفر آرام و سکون سے گزرنے کے ساتھ ساتھ تعلقات پیدا کرنے اور مراسم بڑھانے کا ہی پورا موقع ملتا ہے۔ رحیم داد کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، وہ بات کی تہہ تک نہ پہنچ سکا۔ مرزا اسرار بیگ فوراً تاڑ گیا، مسکرایا اور کھل کر بتانے لگا، چودھری صاحب، یہ تو آپ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ زندگی میں اثر و رسوخ پیدا کیے بغیر کام نہیں چلتا۔ اس کا لہجہ رازدارانہ ہو گیا۔ فرسٹ کلاس میں اعلیٰ سرکاری حکام کے علاوہ اسمبلیوں کے ممبروں اور کبھی کبھی تو وزیروں سے بھی مراسم پیدا کرنے کے مواقع مل جاتے ہیں۔ کسی نے سچ کہا ہے،
सफ़र वसीला ज़फ़र। मैंने तो भाई बुजुर्गों के इस कौल को गिराह में बांध लिया है। वो खिलखिला कर हंसा। रहीमदाद भी हंसने लगा। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर मिर्ज़ा असरार बेग की आवाज़ उभरी। उसने बात छेड़ी, चौधरी साहब, हिंदुस्तान के किस इलाके से आपका ताल्लुक़ रहा है? मैं जी गुरदासपुर में होता था। वहाँ तो बड़ा खून खराबा हुआ, मुसलमानों का ज़बरदस्त कत्लेआम हुआ, सिखों और हिंदुओं ने बड़े मजालिम ढाए। उसने इजहार हमदर्दी किया। भाई, आपने तो बहुत दुख उठाए होंगे, बड़ी तबाही और बर्बादी देखी होगी। न जाने कैसी कैसी मुसीबतें और तकलीफ़ें उठाकर पाकिस्तान पहुँचे होंगे। ना पूछिए जी, क्या क्या दुख ना उठाने पड़े। उसने लहजे में रिक्कत पैदा करने की कोशिश की। बस किसी न किसी तरह इधर पहुँच ही गया। रहीमदाद ने चौधरी नूर इलाही मरहूम की उस अलमनाक रुईदाद को सुनाने से जितना बरता, जिसे वो अपनी ज़ात से मंसूब करके अक्सर सुनाता था और इसकी बुनियाद पर सुनने वालों की हमदर्दी हासिल करता था, मगर अब वो एहतियात से काम लेता था और तफसील में जाने से गुरेज करता था। मिर्ज़ा असरार बेग को तो वो कसदन कुछ बताना न चाहता था। मिर्ज़ा की गुफ्तगू से ये तो वाज़ेह ही हो चुका था कि वो मुहाजिर है। मुमकिन है गुरदासपुर में भी रह चुका हो या वहाँ के किसी ऐसे मुहाजिर ख़ानदान से वाकिफ़ हो जो चौधरी नूर इलाही मरहूम का अजीज़ या रिश्तेदार हो। तफसीलात बताने में ख़तरे का इम्कान था और वो कोई ख़तरा मोल लेना ना चाहता था। उसने चेहरे पर अफसुर्दगी के तासुरात पैदा किए, बुझे हुए लहजे में गोया हुआ। अब तो जी सारी बातें पुरानी हो गई, कभी याद आ जाती हैं तो यूँ लगता है जैसे कोई डरावना ख्वाब देख रहा हूँ। हाँ चौधरी साहब, वो एक डरावना ख्वाब ही था। मिर्ज़ा असरार बेग ने आह सर्द खींची। घर बार, माल दौलत, इज़्ज़त व नामूस सब कुछ लुटा और उसे लुटते हुए इन गुनाहगार आंखों से देखना भी पड़ा। उसके चेहरे पर दुख के साए फैल गए। काश ये सब कुछ देखने के लिए जिंदा न रहता। उसकी आवाज़ भर्रा गई, आंखें नमनाक हो गईं। उसने ऐनक उतारी, रूमाल से आंसू पोंछे। चौधरी साहब, एक बार जब ये ज़ख्म हरे हो जाते हैं तो कलेजा कटने लगता है। ऐसी टीस उठती है कि नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। बेख्तियार दिल भर आता है। रहीमदाद उसका हिज़्न व मलाल देखकर बहुत मुतासिर हुआ। तसल्ली देने के अंदाज में बोला, सब्र करें जी, जो होना था वो तो हो ही गया, अब तो सब्र ही करना पड़ेगा। मिर्ज़ा असरार बेग खोया खोया सा बैठा रहा। उसके चेहरे पर अफसुर्दगी छाई हुई थी। ऊपर की निशिस्त पर लेटा हुआ मुसाफिर उतरकर नीचे आ गया। वो छरीरे बदन का कद्दावर जवान था। वो सामने की निशिस्त पर जाकर बैठ गया। बुशर्ट की जेब से कंघा निकाला और सर के बिखरे हुए बालों को दुरुस्त करने लगा। मिर्ज़ा असरार बेग ने उसकी जानिब कोई तवज्जो न दी। वो नज़रें झुकाए ख्यालात में गर्क था। कुछ देर बाद उसने गर्दन उठाई, रहीमदाद की जानिब देखा और दिल गिरफ्ता होकर बोला, चौधरी साहब, सच पूछिए तो पाकिस्तान हमारे और आपके ऐसे लुटे पुटे और सितम रसीदा मुहाजिरीन की कुर्बानियों से हासिल हुआ है। उसके लहजे में अचानक जोश व खरोश पैदा हो गया। हमने सब कुछ लुटा कर और अपने प्यारों के खून का नजराना देकर यह नया वतन बनाया है। रहीमदाद तो खामोश रहा, मगर इस बार सामने बैठे हुए नौजवान की आवाज़ उभरी। वो उलझे हुए बालों को कंघे से संवारते हुए कह रहा था, मिर्ज़ा साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। वाकई आपने क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद में ज़बरदस्त कुर्बानियाँ दी हैं। मैं तो इसका ऐनी शाहिद हूँ। मिर्ज़ा असरार बेग ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। आपकी तारीफ़? उसका लहजा तीखा था। माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। खाकसार को सगीर अहमद कहते हैं। उसने कंघा जेब में रखा। मिर्ज़ा साहब, आप तो शायद मुझे ना जानते हों, मगर मैं आपकी ज़ाते गरामी से बखूबी वाकिफ़ हूँ। देहरादून का रहने वाला कौन आपसे वाकिफ़ ना होगा? आप तो बड़ी मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं। वो ज़ेर लब मुस्कुराया। मैं तो आपको उस वक्त से जानता हूँ जब आप ज़िला कचहरी में अराइज़ नवीस थे, और फिर आपका वो दौर भी देखा जब आप कांग्रेसी नेता बन गए। उन दिनों आप खादी का कुर्ता और पाजामा और बनाचाम की फटी हुई चप्पल पहनते थे, गांधी टोपी लगाते थे। पंडित गोविंद वल्लभ पंत, रफ़ी अहमद कुदवाई, हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम और ऐसे ही दूसरे बड़े कांग्रेसी नेताओं की आमद पर पेश पेश होते थे। उनका स्वागत करते थे,
गले में हार फूल डालते थे, जिंदाबाद और जय हिंद के नारे लगाते थे। मियाँ अब बस भी कीजिए, मिर्ज़ा असरार बेग ने सगीर अहमद को टोका। खुदा मालूम अब किसका जिक्र ले बैठे। मेरा तो कभी कांग्रेस से ताल्लुक़ नहीं रहा। मालूम होता है आपको मेरे बारे में मुगालता हुआ। मिर्ज़ा साहब, आपके बारे में तो हरगिज़ मुगालता नहीं हो सकता। सगीर अहमद ने निहायत एहतमाद से कहा। मैं ऊपर लेटा बहुत देर से आपकी बातें सुन रहा था। मैंने तो आपकी वो आलीशान कोठी भी देखी है जो राम गली के नुक्कड़ पर वाक़ थी। वो बदस्तूर मुस्कुराता रहा। मुमकिन है वो कभी कोठी रही हो, मगर मैंने जिसे देखा वो एक बोसीदा मकान था जिसकी दीवारें काई से काली पड़ चुकी थीं। दरवाजे पर किवाड़ों के बजाय फटा पुराना पर्दा पड़ा रहता था और उसका मालिक भी मातादीन हलवाई था। वही मातादीन हलवाई जिसकी सदर बाजार में बहुत बड़ी मिठाई की दुकान थी। आप शदीद गलत फहमी में मुब्तला हैं। मिर्ज़ा असरार बेग ने इस बार तल्ख लहजे में मुदाखलत की। खुदा मालूम आप किसका जिक्र कर रहे हैं। मेरे तो फरिश्तों को भी पता नहीं कि रामगली कहाँ है। आपको पता नहीं, मगर मुझे पता है। सगीर अहमद अपनी बात पर अड़ा रहा। हाँ, ये पता नहीं कि आपकी ज़मींदारी के वो पूरे 3 गांव कहाँ वाक़े थे जिनका आप जिक्र फरमा रहे थे। माफ़ कीजिए, मैंने तो आपको हमेशा फटे हाल देखा। उसने दोनों हाथ जोड़कर इज्ज़ो इनकिसार का मुजाहिरा किया। अलबत्ता इलेक्शन का ज़माना आपके उरूज का ज़माना था। उस वक्त आपका लिबास भी उजला होता, हर वक्त कल्ले में पान का बीड़ा दपा होता और बीड़ी के बजाय सिगरेट से शौक फरमाने लगे थे। और जब आप ज़िला कांग्रेस कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी बन गए तब तो आपके ठाट बाट और भी बढ़ गए थे। सुना है उन दिनों राय साहब कंवर कन्हैया लाल की जानिब से आपका माहाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया गया था। आप कुंवर साहब को तो अच्छी तरह जानते होंगे, वही जिनके देहरादून में चाय के बागात थे। देखिए मियाँ साहबजादे, आप बहुत ज़्यादती फरमा रहे हैं, मिर्ज़ा असरार बेग ने खफा होकर कहा। मिर्ज़ा साहब, मैं तो कोई ज़्यादती नहीं कर रहा हूँ। वो निहायत इत्मीनान से बोलता रहा। ज़्यादती तो आपने सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि देहरादून के सारे ही मुसलमानों के साथ उस वक्त फरमाई थी जब आप मुस्लिम लीग के उम्मीदवार के मुकाबले में सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ना चाहते थे। मैं उन दिनों मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में था और दूसरे मुसलमान तलबा के साथ मैंने आपके घर के सामने भूख हड़ताल भी की थी ताकि आप इस इरादे से बाज आ जाएं। भाई, आप कहाँ की हाँक रहे हैं? इस दफ़ा मिर्ज़ा असरार बेग ने दुरुस्त लहजे में कहा। मालूम नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, कैसा इलेक्शन? किसका इलेक्शन? मैंने तो कभी असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ा। लड़ते तो आप ज़रूर, कोशिश भी पूरी की थी, मगर कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड ने टिकट ही नहीं दिया। सगीर अहमद ने कहा। सुना है आपने तो बोर्ड के फैसले के खिलाफ कांग्रेस हाईकमान से अपील भी की थी, लेकिन वो भी मुस्तरद हो गई। इसके बावजूद आपकी वफादारी में फ़र्क ना आया। उन दिनों नेशनलिस्ट मुस्लिम की इस्तिलाह वज़ा हुई थी। आप भी नेशनलिस्ट मुस्लिम बन गए थे और कांग्रेसी उम्मीदवार के लिए दिन रात भागदौड़ कर रहे थे। वो खिलखिला के हंसा। ये खाकसार उस ज़माने में तलबा के उस ग्रोह में शामिल था जिसका काम नेशनलिस्ट मुसलमानों के जलसों को धर्म भरम करना और नाकाम बनाना होता था। उसने मिर्ज़ा असरार बेग की आंखों में झांकने की कोशिश की। आपको तो अच्छी तरह याद होगा, एक बार इंतखाबी जलसे में ज़बरदस्त हंगामा हुआ। लाठियाँ और डंडे चले, कुर्सियाँ उठा कर फेंकी गईं। एक कुर्सी आपके चेहरे अनवर पर लगी। आप शायद जलसे की सदारत फरमा रहे थे। कुर्सी आपके चेहरे पर ऐसी लगी कि नाक ज़ख्मी हो गई। आपको अस्पताल जाना पड़ा था। रहीमदाद ने झट मिर्ज़ा असरार बेग की तिकोनी और बदवज़ा नाक की जानिब देखा और यकलख्त देखता रहा। गौर करता रहा कि नाक पर चोट का निशान भी है। सगीर अहमद ने रहीमदाद की जानिब तवज्जो ना दी, निहायत इत्मीनान से बोलता रहा। मिर्ज़ा साहब, आप अस्पताल से निकले तो लौंडे लपाड़े आपकी नाक देखते थे और शरारत से मिर्ज़ा सिंघाड़ा का नारा लगाते थे। तब से आपका नाम मिर्ज़ा सिंघाड़ा पड़ गया। जिधर नज़र उठती दीवारों पर मिर्ज़ा सिंघाड़ा लिखा हुआ नजर आता। आपके अजीब व गरीब कार्टून बने होते। ज़बान संभाल कर बात करें। मिर्ज़ा असरार बेग एकदम फट पड़ा। गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। वो गैज़ व गज़ब के आलम में हाँफने लगे।
आप हद से तजाविज़ करते जा रहे हैं। मिर्ज़ा असरार की ऊंची आवाज़ सुनकर डिब्बे में बैठे हुए तमाम मुसाफिर दोनों की जानिब मुतवज्जा हो गए। सगीर अहमद के चेहरे से भी अब मुस्कुराहट और शुगुफ्तगी गायब हो चुकी थी। उसने तीखी नज़रों से देखा और तड़प कर बोला, मिर्ज़ा साहब, उन ज़ख्मों को भी याद कीजिए जो आपने सितम रसीदा मुसलमानों को महज सियासी इख्तिलाफात की बिना पर लगाए थे। याद कीजिए वो दिन जब देहरादून में फसादात की आग भड़की, हरद्वार से शरणार्थियों के गौल देहरादून पहुंचने लगे और मकामी हिंदुओं और सिखों के साथ मुसलमानों पर हमले करने लगे। राष्ट्रीय सहयोग संघ के वॉलंटियर खंजर और बल्लम उठाए हर तरफ दंदनाते फिरते थे। मुसलमानों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला इश्तियाल अंगेज नारे लगाते थे। रेलगाड़ी पटरियों पर तेजी से दौड़ती रही। डिब्बे के तमाम मुसाफिर सगीर अहमद की जानिब देख रहे थे और वो तीखे लहजे में बोल रहा था, मिर्ज़ा साहब, आपको वो रात तो याद होगी जब मुतासरा मोहल्लों के मुसलमान किसी न किसी तौर वायसराय रोड पहुंचने में कामयाब हो गए थे। वो मुसलमानों का मजबूत गढ़ था, मगर बलवाइयों की उस पर निगाह थी। उन्होंने उस रात हमला करने का मंसूबा बनाया। तमाम तैयारियां मुकम्मल थीं, पर हमला तो जी हिंदुओं और सिखों ने करना था। रहीमदाद ने मिर्ज़ा असरार बेग की हिमायत में मुदाखलत की। मिर्ज़ा साहब को इनके हमलों से क्या लेना था? सुनते जाइए। सगीर अहमद ने रहीमदाद की तरफ देखा। जब हमले की इत्तला मुसलमानों को पहुंची तो उनका एक वफ्द छुपता छुपाता किसी न किसी तरह मिर्ज़ा साहब के पास पहुंचा। दरख्वास्त की कि मुसलमानों की जान माल बचाने के लिए आला हुक्काम से मदद दिलवाई जाए। मैं उस वफ्द में शामिल था। मुझे याद है उसने मिर्ज़ा असरार बेग को मुखातिब किया, मिर्ज़ा साहब, आपको भी अच्छी तरह याद होगा कि आपने किसी किस्म की मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। जब बार बार गिड़गिड़ा कर फरियाद की, दुहाई दी तो आपने धुतकार दिया था और तंज़िया फरमाया था, मेरे पास क्यों आए हो? पाकिस्तान जाओ। तुमने अपना पाकिस्तान बना लिया, अब तुमको वहीं अमान मिलेगी। मैं कुछ नहीं कर सकता। याद है ना आपको? आपको शायद अब याद न रहा हो, मगर मुझे अब तक एक एक बात याद है। आप कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में निहायत आन बान से कुर्सी पर बैठे थे और निहायत इत्मीनान से पान चबा रहे थे। क्यों मिर्ज़ा साहब, ये सच कह रहे हैं? सगीर अहमद के बराबर बैठे हुए एक मुसाफिर ने दरियाफ्त किया। भाई, मुझे तो कुछ खबर नहीं, इन्हीं से पूछो। मिर्ज़ा असरार बेग ने सगीर अहमद की जानिब हाथ उठाकर कहा। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं, आवाज़ में हल्की हल्की लर्जिश थी। ये जो कुछ कहें ठीक है। मैं बूढ़ा, ये जवान, मैं उनके साथ धींगा मुश्ती तो करने से रहा। आगे क्या हुआ जी? हिंदुओं और सिखों के हमले का क्या बना? रहीमदाद ने दिलचस्पी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया। वो तो महावीर त्यागी को दुआ दीजिए कि उन्होंने हज़ारों मुसलमानों को उस रात कत्ल व गारतगरी से बचा लिया। वो कौन थे जी? उस वक्त वो यूपी असेंबली के मेंबर थे, सगीर अहमद ने बताया। मिर्ज़ा साहब की तरफ से नाउम्मीद होने के बाद मुसलमानों का वफ्द उनके पास पहुंचा। पर वो तो हिंदू था, वो क्या मदद करता? सगीर अहमद के बराबर बैठे हुए मुसाफिर ने अपने फौरी रद्दअमल का इजहार किया। वो न सिर्फ हिंदू हैं बल्कि कट्टर कांग्रेसी भी हैं, सगीर अहमद ने जवाब दिया। उन्होंने वफ्द की बातें पूरी तवज्जो से सुनी और सूरत हाल की नज़ाकत को भी महसूस किया। उसी वक्त एसपी को तलब किया। वो सिख था और निहायत मुतासिब सिख था। उसने पुलिस की इमदाद मुहैया करने से साफ इनकार कर दिया, मगर त्यागी जी ने हौसला न हारा। डिप्टी कमिश्नर से फ़ोन पर राब्ता कायम किया, उसे सूरत हाल से आगाह किया। वो भी मुतासिब हिंदू था। उसने किसी किस्म की मदद देने की बजाय उल्टा त्यागी को ताना दिया। कहने लगा, पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों का जो कत्लेआम हो रहा है उनकी आपको कोई फिक्र नहीं, यहाँ मुसलमानों का बड़ा गम है। तब तो त्यागी भी कुछ न कर सका होगा, एक मुसाफिर ने तबसरा किया। नहीं जनाब, त्यागी जी ने तब भी हथियार न डाले, बड़ी जुर्रत का मुजाहिरा किया, सगीर अहमद ने बताया। उन्होंने गुस्से से डिप्टी कमिश्नर को डांटा, चीख कर कहा, मैं तुमको मुअत्तिल करता हूँ और शहर का इंतज़ाम इसी वक्त से अपने हाथ में लेता हूँ। उन्होंने किया भी ऐसा ही। फ़ौरन अपनी जीप निकाली, कांग्रेस के कुछ वॉलंटियर अपने साथ लिए, वफ्द के मेंबरों को दूसरी जीप में बिठाया।
एसपी को भी मुअत्तल किया। जिस थानेदार ने इनकार किया उसे भी फौरन मुअत्तल किया। पुलिस की एक मुसल्लह जमीयत अपने साथ ली, जीप पर लाउड स्पीकर नस्ब कराया, वायसराय रोड पहुँचे, मुसलमानों को इत्मीनान दिलाया। वहाँ से उस इलाके में गए जहाँ हमले की तैयारियाँ हो रही थीं। लाउड स्पीकर पर उनको खबरदार किया कि अगर किसी ने गड़बड़ की तो उसको सख्त सज़ा दी जाएगी, ज़रूरत पड़ी तो फायरिंग भी की जाएगी, ज़रा भी किसी बलवाई के साथ रियायत नहीं होगी। इसका क्या नतीजा निकला? रहीमदाद ने दरियाफ्त किया। हुआ ये कि बलवाई डर गए और ऐसे डरे कि दोबारा मुसलमानों पर हमला करने की हिम्मत न हुई। सगीर अहमद ने बताया, मगर बाद में मुसलमानों के लिए हालात ख़राब ही होते गए। उसने मुड़कर मिर्ज़ा असरार बेग की जानिब देखा, यहाँ तक कि मिर्ज़ा साहब को भी हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान आना पड़ा। उनके बड़े साहिबजादे पहले ही पहुँच चुके थे। सुना है वो क्लेम अफसर हैं। क्यों मिर्ज़ा साहब, मैंने गलत तो नहीं कहा? मैं तो यही कहूँगा कि आप गलतफहमी का शिकार हैं। मिर्ज़ा असरार बेग ने हठ धर्मी से काम लिया। उसने गुफ्तगू का मौजू बदलने की गरज से पूछा, अच्छा अब इस कज़िये को छोड़िए, ये बताइए आपका शुगल क्या है? मिर्ज़ा असरार बेग ने झेंप मिटाने के लिए मुस्कुराने की कोशिश की, मगर सगीर अहमद मुतलिक मुतासिर न हुआ। उसका लहजा बदस्तूर तंजिया था। आप मुतलिक परेशान ना हो, ना मैं CID में हूँ, ना मेरा उससे ताल्लुक़ है। मैं महकमा ज़राअत से वाबस्ता हूँ। सेकंड क्लास में देखकर आप मेरे बारे में किसी गलतफहमी में मुब्तला ना हो। मैं मामूली सरकारी मुलाजिम हूँ। थल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सिलसिले में रेगज़ार की खाक छानता फिरता हूँ। आम तौर से थर्ड क्लास में ही सफ़र करता हूँ या कभी कभार इंटर में। आज थर्ड और इंटर क्लास में जगह न मिल सकी तो सेकंड क्लास में बैठ गया। रात भर का जागा हुआ भी था। उसके होंठों पर जहरखन नमूदार हुआ। बहरहाल आपको किसी तौर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मतरूका जायदाद की लूटमार इतनी आम है कि किस किस को जाली फ़र्द हक़ियत, जाली क्लेम और जाली अलाटमेंट हासिल करने का इल्ज़ाम दिया जाए। जिसका मौका लगता है मुतलिक नहीं चूकता। क्या मुहाजिर क्या मुकामी, इस हम्माम में सब नंगे हैं। उसकी बातें सुनकर रहीमदाद का चेहरा भी फ़ख हो गया। वो गर्दन मोड़कर खिड़की से बाहर देखने लगा। मिर्ज़ा असरार बेग ने भी कोई तबसरा न किया, खामोशी से अखबार उठाकर पढ़ने लगा। सगीर अहमद उठा और दरवाज़ा खोलकर गुसल खाने में चला गया। रहीमदाद ने आंखें बंद कर ली और टांगें किसी कदर फैला दी। नींद का गलबा हुआ। वो रेलगाड़ी के झटकों के साथ आहिस्ता आहिस्ता झूमने लगा। एक बार नींद का ऐसा झोंका आया कि उसका सर खिड़की से टकरा गया। रहीमदाद ने घबरा कर आंखें खोल दी। मिर्ज़ा असरार बेग उसकी जानिब देखकर मुस्कुरा रहा था। रहीमदाद खफीफ होकर आंखें मलने लगा। मिर्ज़ा असरार बेग ने मशवरा दिया, चौधरी साहब आपको नींद मालूम हो रही है, ऊपर जाकर इत्मीनान से सो जाइए, यहाँ आप बेचैन रहेंगे। रहीमदाद ने उसका मशवरा कबूल कर लिया। जूते उतारे और ऊपर की नशिस्त पर चला गया। कमीज उतार कर खूंटी पर टांग दी। मिर्ज़ा असरार बेग से तकिया लेकर सिरहाने रखा और टांगे पिसार कर इत्मीनान से लेट गया। उसने हाथ बढ़ाकर छत से लटके हुए पंखे का रुख भी अपनी तरफ कर लिया। कुछ देर आंखें बंद किए खामोश पड़ा रहा, फिर सो गया। रेलगाड़ी शोर मचाती खटखट करती दौड़ती रही। स्टेशन आते रहे, जाते रहे। रेलगाड़ी ठहरती और फिर आगे बढ़ जाती। मुसाफिर उतरते रहे, सवार होते रहे। लैया का स्टेशन आया तो सगीर अहमद ने अपना टिचिकेस संभाला और उठकर खड़ा हो गया। मिर्ज़ा असरार बेग खामोश बैठा था। सगीर अहमद ने उसकी जानिब देखा, मुस्कुरा कर एक बार फिर छेड़ा, खनकार कर उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। मिर्ज़ा सिंघाड़ा। वो खुलकर मुस्कुराया। माफ़ कीजिए असरार बेग साहब, अगर कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माजरत ख़्वाह हूँ। मिर्ज़ा असरार बेग ने कहरालूद नज़रों से उसे देखा, मगर ज़बान से कुछ न कहा। सगीर अहमद आगे बढ़ा और डिब्बे से निकलकर बाहर प्लेटफार्म पर आ गया। वह आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन की इमारत की जानिब जाने लगा। मिर्ज़ा असरार बेग उसे दूर तक देखता रहा। रेलगाड़ी आगे बढ़ गई। मिर्ज़ा असरार बेग खामोश बैठा था। उसके चेहरे पर झुंझलाहट छाई थी। उसने ना किसी मुसाफिर की जानिब देखा, ना किसी से बातचीत करने की कोशिश की। सगीर अहमद ने उसके जहन में खलबली बर्पा कर दी थी।
رحیم داد اوپر کی نشست پر بے خبر سوتا رہا۔ دن ڈوبا، رات ہو گئی، ہر سو اندھیرا پھیل گیا۔ مرزا اسرار بیگ نے رحیم داد کو آہستہ آہستہ جھنجھوڑا۔ رحیم داد نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ مرزا نے مسکرا کر کہا، چودھری صاحب بہت سو چکے ہیں، رات ہو گئی، اٹھیے کھانا کھا لیجئے۔ رحیم داد آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا، نشست سے نیچے اترا، قمیص کھونٹی سے اتار کر پہنی اور غسل خانے میں چلا گیا۔ رحیم داد منہ ہاتھ دھو کر باہر آیا اور مرزا اسرار بیگ کے برابر بیٹھ گیا۔ اس کا ملازم عبدل موجود تھا۔ اس نے کھانا لگا دیا۔ رحیم داد نے کھانا کھاتے ہوئے ڈبے میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ مسافروں میں اب نئے چہرے نظر آ رہے تھے، پرانے غائب تھے۔ صغیر احمد بھی اسے دکھائی نہ دیا۔ رحیم داد نے مرزا اسرار بیگ سے دریافت کیا، وہ بندہ چلا گیا؟ میرا مطلب ہے صغیر احمد چلا گیا؟ جی ہاں، وہ مردود دفان ہو گیا، مرزا نے جل کر کہا۔ لیا پر اتر گیا۔ عجب نامعقول شخص تھا۔ ہاں جی، چنگا بندہ نہیں تھا، رحیم داد نے تبصرہ کیا۔ سخت واہیات شخص تھا، نہایت لپاڑیا۔ مرزا اسرار بیگ غصے سے بل کھاتے رہے اور صغیر احمد کو برا بلا کہتے رہے۔ خدا معلوم یہ خبیث کہاں سے نازل ہو گیا؟ آپ کیجیے، اس کے ساتھ کب کی جان پہچان ہے؟ توبہ کیجیے چودھری صاحب، میں نے تو اسے پہلی بار دیکھا تھا، خدا دوبارہ نہ دکھائے۔ اسرار بیگ نے صفائی پیش کی۔ مجھے تو حیرت اس کی ڈھٹائی پر ہے، کس دھڑلے سے جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا، طرح طرح کے الزام لگا رہا تھا۔ نہ میں کبھی دہرادون میں رہا، نہ کبھی میرا کانگریس سے تعلق رہا، میں تو پانی پت کا رہنے والا ہوں، وہیں سے لٹ پٹ کر پاکستان آیا۔ آپ نے جی سے صاف صاف یہ گل بتائی کیوں نہیں؟ رحیم داد نے لقمہ چباتے ہوئے دریافت کیا۔ چودھری صاحب، اس نامعقول نے مجھے بولنے کا موقع ہی کب دیا، برابر اپنی ہی ہانکتا رہا۔ اسرار بیگ نے جھنجھلا کر کہا، اس کے جھوٹے الزامات کا تو صرف ایک ہی جواب تھا، اور وہ یہ تھا کہ جوتا اٹھا کر اس کی چندیا پر تڑا تڑ لگائے جاتے، ساری ٹھٹول بازی نکل جاتی، مگر ہاتھا پائی میں نقصان کس کا ہوتا؟ مجھے تو وہ کوئی اوباش اور چپڑ قناتیہ لگتا تھا، اس کا کچھ نہ جاتا، اس کی عزت ہی کہاں ہے جو جاتی؟ شریف آدمی تو شرافت میں مارا جاتا ہے، اسی لیے خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اس نے تو جی بہت بکواس کی، طبیعت ایسی مقدر کر دی کہ کھانا کیا کھا رہا ہوں، زہر مار کر رہا ہوں۔ مرزا اسرار بیگ نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ غضب خدا کا، کیسے کیسے نازیبا الزامات لگائے، اور کس ڈٹائی سے لگائے جن کا نہ سر نہ پیر۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بھی وہ صغیر احمد کے بارے میں جلی کٹی سناتا رہا، اپنے دل کی بھڑاس نکالتا رہا۔ رحیم داد بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ مرزا کے ملازم عبدل نے جھوٹے برتن دھو کر صاف کیے، ٹوکری میں حفاظت سے رکھے، ناشتہ دان بند کیا۔ اسٹیشن آیا تو اپنے ڈبے کی طرف چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا، رات تاریک ہوتی گئی۔ مرزا اسرار بیگ نے رحیم داد کو مخاطب کیا، چودھری صاحب، خوشاب تک تو آپ کا ساتھ رہے گا، آپ سرگودا کے راستے لاہور جائیں گے نا؟ نہیں جی، میں اس راستے سے نہیں جاؤں گا۔ رحیم داد نے انکار میں گردن ہلائی۔ حالانکہ وہ سردار شہزور مزاری کے ہمراہ اسی راستے سے آیا تھا، واپس بھی اسی راستے سے جانا چاہتا تھا۔ روانگی سے قبل اس نے اپنا ارادہ بدل دیا، کہنے لگا، میں تو جی پنڈی جاؤں گا، وہاں سے لاہور کے لیے ٹرین پکڑوں گا۔ بہرحال کندیاں تک تو ساتھ رہے گا۔ اس نے مسکرا کر کہا، آپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا۔ رحیم داد نے اس کی تائید کی۔ بلا شبہ مرزا اسرار بیگ کے ساتھ اس کا سفر نہ صرف اچھا گزرا تھا بلکہ بڑے آرام سے گزرا تھا۔ کھانے پینے کے علاوہ اسے مرزا سے ہر طرح کی سہولت ملی تھی۔ کندیاں آ گیا۔ عبدل ڈبے میں قلی کے ہمراہ داخل ہوا۔ اس نے تمام سامان باہر نکالا۔ اسرار بیگ رخصت ہوتے ہوئے رحیم داد سے بغلگیر ہوا، مگر نہ اس نے اپنا کراچی کا پتہ دیا، نہ ہی رحیم داد نے طلب کیا۔ مرزا اسرار بیگ ڈبے سے نکل کر باہر گیا تو رحیم داد بھی اس کے ساتھ پلیٹ فارم پر گیا۔
रेल गाड़ी आगे रवाना हुई तो डिब्बे में सिर्फ 2 मुसाफिर रह गए, मगर दाऊद खेल पर वो भी उतर गया। डिब्बा बिल्कुल खाली रह गया था। रात ढल चुकी थी, मगर रहीमदाद को नींद नहीं आ रही थी। वो सपहर बहुत देर तक गहरी नींद सो चुका था। रहीमदाद कुछ देर तक बेचैनी से करवटें बदलता रहा, फिर उठकर बैठ गया। डिब्बे में अंधेरा था। रहीमदाद ने बिस्तर पर लेटने से कबल तमाम बत्तियां बुझा दी थीं। सिर्फ गुसल खाने की बत्ती रोशन थी, जिसकी मध्यम रोशनी दरवाजे में लगे हुए शीशे से छिन छिन कर बाहर आ रही थी, मगर ये रोशनी इतनी कम थी कि एक जर्द डब्बे की मानिंद नजर आती थी। रहीमदाद खिड़की से बाहर देखता रहा। रेलगाड़ी अंधेरे में दौड़ती रही। किसी बस्ती के करीब से गुजरती तो दूर से चिरागों की रोशनी जुगनुओं की तरह टिमटिमाती हुई मालूम होती। बस्ती करीब आती तो रोशनियों की जगमगाहट तेज हो जाती और आन की आन में गुजरकर पीछे रह जाती। गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी। रहीमदाद उतरकर प्लेटफार्म पर चला गया। रेलगाड़ी कुछ देर वहाँ ठहरी थी। रहीमदाद टहलता हुआ इंजन तक चला गया। गार्ड की सीटी चीखी तो वो चौंका। तेज तेज कदम उठाता हुआ डिब्बे की तरफ चला। उसका डिब्बा बहुत पीछे था। रहीमदाद सख्त परेशान हुआ। गाड़ी में हरकत पैदा हुई तो वो और ज़्यादा परेशान हुआ। उसने दौड़ना शुरू कर दिया। अब गाड़ी की रफ्तार बढ़ गई थी, मगर रहीमदाद उछलकर पायदान पर कदम जमाने में कामयाब हो गया। उसने एक हाथ से हैंडल पकड़कर दूसरे से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। डिब्बे में अंधेरा छाया था। रहीमदाद ने दरवाज़ा बंद किया, चटखनी चढ़ाई और दरवाजे से पीठ टिकाकर ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगा। उसकी सांस हनूस फूली हुई थी, औसान बजा न थे। जब ज़रा करार आया और आंखें अंधेरे से मानूस हुईं तो उसे अपने करीब सरसराहट महसूस हुई। उसने इधर उधर नज़रें दौड़ाईं। तमाम नशिस्तें खाली थीं। वो हैरान और परेशान दरवाजे के करीब खड़ा था। यकायक धुंधली रोशनी में एक साया लहराया। रहीमदाद ने सरासीमा होकर देखा। चंद कदम के फासले पर कोई खड़ा था। रहीमदाद खौफजदा नज़रों से उसकी जानिब देखने लगा। न वो हिला न रहीमदाद। दोनों अपनी अपनी जगह बुत बने खड़े थे। रहीमदाद ने खुद को संभाला, हिम्मत से काम लिया। आहिस्ता आहिस्ता हाथ बढ़ाया, स्विच टटोला और छत पर लगा हुआ बल्ब रोशन कर दिया। डिब्बे में रोशनी फैल गई। रहीमदाद दम बखुद रह गया। हैरत से आंखें फाड़ कर देखा। जमालदीन एक नशिस्त का सहारा लिए उसके सामने खड़ा था। रहीमदाद ने पहली ही नज़र में उसे पहचान लिया। उसका लिबास मेला कुचेला और बोसीदा था। पगड़ी गले में पड़ी थी। सर के बाल बिखरे हुए थे और खाक और धूल से अटे थे। हजामत बढ़ी हुई थी। चेहरा सुता हुआ था और गहरा मटियाला नजर आ रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले घूरते रहे। जमालदीन को देखकर रहीमदाद सख्त सरासीमा हो गया था। उसका खदशा बेजा भी न था। जमालदीन उसका बचपन का साथी था, लंगोटिया था। दोनों एक ही गांव में पैदा हुए थे और एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए थे। जवान होकर भी उनकी यारी दोस्ती कायम रही। वो हर वक्त साथ साथ रहते, एक दूसरे की हर तरह मदद भी करते। ज़मीन की वटबंदी पर जब रहीमदाद का सैफुल्ला और उसके भाइयों के साथ मुसल्ला तसादम हुआ तो ये जमालदीन ही था जिसने कुल्हाड़ी संभाल कर रहीमदाद का साथ दिया था। जमकर मुकाबला किया था। जख्मी हुआ था और रहीमदाद के साथ ही जेल भी गया था। बाद में वो ज़मानत पर रिहा हो गया। इक़दाम कत्ल के मुकदमे में बरी भी हो गया था। रहीमदाद को सज़ा हो गई। वो जेल ही में रहा। अब एक तवील मुद्दत के बाद वो आमने सामने खड़े थे। रहीमदाद ने टोह लगाने की कोशिश की कि जमालदीन ने उसे पहचान तो नहीं लिया। उसने अजनबियत का इजहार करते हुए पूछा, कौन है तू? जमालदीन ने कोई जवाब न दिया। नजरें उठाए रहीमदाद की जानिब टकटकी बांधे देखता रहा। रहीमदाद ने खबरदार करने के अंदाज में कहा, तुझे पता नहीं ये सेकंड क्लास है, इसका किराया बहुत ज़्यादा अदा करना होगा। उसने लहजे में नरमी पैदा की। अगले स्टेशन पर उतर जाना। मैंने जहां उतरना होगा अपनी मर्जी से उतरूंगा। जमालदीन ने तल्ख लहजे में कहा, तू मुझे बताने वाला कौन? तू कोई टिकट बाबू लगा है? जैसे तू मुसाफिर वैसे मैं। रहीमदाद ने उसकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया कि वो उसे पहचान नहीं सका था, मगर वो ये भी ना चाहता था कि वो मौजूद रहे और ख़तरा बनकर उसके सर पर मुसलसल मंडलाता रहे। इस दफ़ा उसने धमकी से काम लिया, तुझे उतरना पड़ेगा। तू इस डिब्बे में नहीं सफ़र कर सकता।
मैं जंजीर खींचकर ट्रेन रुकवा लूंगा। उसने जंजीर की तरफ हाथ बढ़ाया। जमालदीन ने झट धोती के डब से चाकू निकाला और उसे खोलकर जोर से चीखा, ठहर जा। रहीमदाद खुला हुआ चाकू देखकर खौफजदा हो गया। रहीमदाद ने सहमी हुई नजरों से जमालदीन की तरफ देखा। उसकी आंखों में सुर्खी झलक रही थी, चेहरे पर वहशत तारी थी। वो हाथ में चाकू दबाए डरावना और खौफनाक नजर आ रहा था। रहीमदाद समझा भी न था कि जमालदीन उछलकर तेजी से उस पर झपटा। उसने चाकू से वार किया। रहीमदाद झपाक से एक तरफ हट गया। जमालदीन अपने ही हमले के जोर में लड़खड़ा कर आगे गया। चाकू का पल दरवाजे से टकराकर लकड़ी में उतर गया। जमालदीन लकड़ी में फंसे हुए चाकू को झटका देकर निकालने की कोशिश करने लगा। रहीमदाद इस स्ना में संभल चुका था। वो पलटा और झपट कर पुश्त की जानिब से जमालदीन को दोनों हाथों से दबोच लिया। जमालदीन घबरा गया। चाकू पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। वो मुड़ा और रहीमदाद के हाथों के शिकंजे से निकलने के लिए जोर आजमाई करने लगा। देखने में वो दुबला पतला था, मगर हाथ पैरों में कसबल थी। रहीमदाद के लिए उसे काबू में रखना आसान न रहा। उसने भी पूरी कुव्वत सर्फ कर दी। देर तक कशमकश जारी रही। आखिर जमालदीन उसकी पकड़ से खुद को आज़ाद कराने में कामयाब हो गया, मगर रहीमदाद ने इससे कबल के जमालदीन संभले नहायत चाबुक दस्ती से चाकू के दस्ते को अड़स लिया। जोर लगाकर उसे खींचा। चाकू अब उसके हाथ में था। जमालदीन झपटने के लिए पलटा तो रहीमदाद चाकू हाथ में थामे खड़ा था। दोनों हाँप रहे थे, लेकिन जमालदीन अब कमज़ोर पड़ चुका था। वो निहत्ता था और रहीमदाद के हाथ में खुला हुआ चाकू था। वह आहिस्ता आहिस्ता हाँपता रहा और कहरालूद नज़रों से रहीमदाद को घूरता रहा। तू डकैती के इरादे से आया था? रहीमदाद ने पूछा। नहीं, जमालदीन ने तीखे लहजे में कहा। मैंने चोरी डकैती कभी नहीं की। मैं ऐसा गंदा काम नहीं करता। किसी का खून करके भागा है? रहीमदाद ने सवाल किया। जमालदीन के चेहरे पर छाई हुई झुंझलाहट गायब हो गई। आंखों से घबराहट झलकने लगी।